اگر 11:30 کا ٹائم تھا تو منسٹر صاحبان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ 11:30 بجے پہنچ کے تیار ہوں جواب دینے کے لیے. یہ کیجول ایٹیٹیوڈ پوری پارلیمنٹ کا وقار جو ہے نا وہ نیچے کرتا ہے. اس کے لیے میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہی شوڈ ہیو بین ہیئر. اگر گریس شو کرتے ہیں نوید قمر صاحب 15-20 منٹ کا ٹائم دیں. ہی شیل بی ہیئر. اورنگزیب کھچی صاحب کا مائک کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں صرف بہت ایک نہیں آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کورم کی آپ بات کریں. کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی کاؤنٹ بھی میڈ. ہم برڈن شیئرنگ کی بات کرتے ہیں, آپ پاور شیئرنگ کی بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ وزارتیں نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے صرف اور صرف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس صوبے کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, بے روزگاری میں کمی ہو, قوم کو عارضی ریلیف نہ دیے جائیں. رانا ثناء اللہ صاحب وہ نام دیں گے, پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف صاحب دیں گے, خود تک وہ نام بھی آ جائیں گے اور کمیٹی بھی بیٹھ جائے گی. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف. سیاست میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کچھ سامنے نظر آ رہی ہیں, کچھ بند دروازوں کے پیچھے ہو رہی ہیں. ساری توجہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز پر ہے, مگر کبھی کبھی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے یا اس کے کیسے تعلقات ہیں, اس پہ بھی کچھ خبریں بن جاتی ہیں, کچھ ڈسکشن ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں پہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی ملاقاتیں ہوئیں. بار بار ذرائع کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت تحفظات ہیں. جو کوئی تحریری معاہدہ تھا جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ پنجاب کے حوالے سے, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, ان سے بہت شکایات ہیں. کتنی سنجیدہ ہیں یہ شکایات, کتنا اتحاد پہ فرق پڑا ہے, کیونکہ پنجاب میں جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی بولتی ہے تو بہت ہی لگتا ہے کہ تعلقات پاکستان مسلم لیگ نواز سے کچھ اچھے نہیں ہیں. مگر جب آپ اسلام آباد میں آئے تو یہاں تاثر کچھ مختلف ہی ہوتا ہے. نہ صرف صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں, اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں آصف علی زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کے بارے میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ شاید جو کوئی قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ممبرز ہیں ان کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں بات چیت کرنے پرائم منسٹر صاحب نہیں گئے, صدر صاحب گئے, آصف علی زرداری صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے جو آج پارلیمنٹ میں نوید قمر صاحب نے تنقید کی اس بات پر کہ جو منسٹرز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود قمر صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ویلکم ٹو دا شو سر. نوید صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں بہت شکایات لگ رہی ہیں, کمیٹیز پہ بات ہو رہی ہے, تحریری معاہدے کا ذکر ہو رہا ہے. سر واٹ ایگزیکٹلی از دی ایشو دیئر؟ ہر دفعہ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی شکایات ہیں, کون سی ایسی کمٹمنٹس ہیں جو پی ایم ایل این نے پوری نہیں کی؟ دیکھیں عارفہ, یہ تو خیر اتنی دفعہ یہ چیزیں ریپیٹ ہو چکی ہیں کہ مجھے خود عجیب لگ رہا ہے کہ ہم آج بھی بیٹھ کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایشو کیا ہے, کیوں, کیا گراوز یا کیا گریوینسز ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے, یو ہیو مینشنڈ اٹ آلسو, کہ گورنمنٹ بننے سے پہلے دونوں پارٹیز کی آپس میں جتنی ڈسکشن ہوئی تھی اس کے بیسس پہ کافی ساری چیزیں ہونی تھی, دونوں سائڈس نے کر دی تھی. پیپلز پارٹی کیونکہ گورنمنٹ جوائن نہیں کر رہی تھی, لیکن ان کا کمٹمنٹ یہ تھا کہ ہم پرائم منسٹر کو بھی ووٹ ان کریں گے اور جو کروشل ووٹس ہیں اس میں گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں گے, اور گورنمنٹ کو یہ کبھی بھی وہ مطلب تاثر نہیں دیں گے کہ گورنمنٹ ول فال. تو پیپلز پارٹی اس حد تک تو جو ہے وہ ساری چیزیں فالو کر رہی ہے. جب تک جہاں تک مسلم لیگ کا بھی تعلق ہے تو کافی ساری چیزیں تو زیادہ صرف آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں. مثلا پریزیڈنٹ کا عہدہ ہوا, چیئرمین سینٹ کا ہوا, وغیرہ وغیرہ, ایسے اور بھی چیزیں تھیں. وہ کافی حد تک جو ہے وہ کمپلائنس اس کا ہو گیا. پھر بجٹ کا ایشو تھا اور پی ایس ڈی پی کا اینڈ سو آن, اس پہ بھی ایک حد تک ابھی ٹوٹل اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہوا, لیکن کم از کم ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی.
वो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। उसमें एक शिफ्ट जो थी वो पर्टेन सिर्फ पंजाब प्रोविंस को करती थी, जिसमें और कोई इतनी कोई तूफानी चीज तो नहीं थी, सिर्फ ये था कि मतलब कि पीपल्स पार्टी वोट करेगी फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे कम वोट्स हैं उधर, यहाँ तो टोटल डिपेंडेंस है ना वहाँ, लेकिन नहीं है इतना। लेकिन जो गवर्नमेंट होगी वो पीपल्स पार्टी को उसी तरह से ट्रीट करेगी जैसे वो अपनी मेंबर्स को ट्रीट करते हैं। जनरली कोलिशंस में ऐसे ही होता है, यू डोंट डिस्क्रिमिनेट। माफ करिएगा नवीद साहब, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो क्या मैं आपकी बातों से ये समझूं कि आपने किस सेंटर में शहबाज शरीफ साहब से आपको कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल है, पर वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से ही शिकायत है? देखिए, एक हद तक ये सही है। जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें अभी इस मरकज़ में भी हैं जो कंप्लाई विद नहीं हुई हैं, लेकिन जो थ्रस्ट अब इस वक्त है वो ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ है। उसमें जितने बाकी इनके सीनियर लीडरशिप है वो सब इन्वॉल्व हुई है कि एक हद तक इस सारी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए। बट छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जनरली, मतलब अगर आप गवर्नमेंट में होते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कोई उनके लिए कोई मसला हो जाए तो आप फोन करेंगे तो कोई एसपी आगे से सुनेगा कि जी ये जुल्म ना करो या ये ना करो। अगर कोई वहाँ सुनने वाला ना हो तो फिर तो ऑपोजिशन तो हमने की है हमेशा, फिर वो हम उस एटीट्यूड पे आ जाएं। हम नहीं चाहते कि बदमज़गी की बात होगी कि आप सेंटर में इकट्ठे बैठे हैं और हर चीज़ कर रहे हैं और उधर आप ऑपोजिशन। कुछ पार्टियां करती हैं ऐसे, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मिजाज। बिल्कुल ठीक सर। तो हम चाह रहे हैं कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट, मैं दो तीन चीजें कह दूं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज हैं फॉर एग्जांपल, उसमें जहां पीपल्स पार्टी के सिटिंग इलेक्टेड मेंबर्स हों और आप या तो किसी अनइलेक्टेड बंदे को अपनी पार्टी के, या अगर 6 मेंबर्स हैं उसमें से सिर्फ आपका एक है तो उसको चेयरमैन बना के और हमारे सीनियर जो लोग हैं उनको उनके नीचे बिठाएं। मतलब एक एटीट्यूड का इशू आता है। अगर एटीट्यूड यही है कि भाई हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनको निकाल दो, तो फिर देन वी हैव टू रीथिंक द होल फॉर्मूला कि आया क्या ये चीज हमें इस किस्म का जो है अलायंस करने की जरूरत भी है या नहीं। पर सर इसके बावजूद सेंटर में तो आपकी इतनी कोऑपरेशन है कि कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने इसलिए गए क्योंकि कानून साजी करनी है और उसके लिए नंबर्स चाहिए। अब ये तो पता नहीं, ये तो बिल्कुल स्पेकुलेटिव बात है, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मौलाना साहब से जरदारी साहब के पुराने ताल्लुकात हैं, उनकी दोस्ती भी है, वो फ़ोन उठा के एक दूसरे से जो अक्सर बात भी कर लिया करते हैं, तो उनका वहाँ तक चल के जाना वाज नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग। अब जाहिर है कि जब दो सियासतदान मिलते हैं तो सियासत की बात होती है, उसमें कोऑपरेशन की बात होती है। मौलाना साहब नाराज़ हो गए क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थे, तो अब जाहिर है कि उनको फिर दोबारा से किसी न किसी फोल्ड में लाने से भी तो एक पॉजिटिव एक्टिविटी होती है। डजंट नेसेसरीली मीन कि आपका वोट ही खरीदने आए या वोट ही लेने गए हैं, लेकिन क्योंकि मौलाना साहब की अपोजिशन में बैठे हुए दूसरी पार्टीज जो हैं उनके साथ भी रवाबित काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे, तो जाहिर है काउंटर व्यू भी उनको देनी थी। अच्छा नवीद साहब, फिर ये बताइएगा, जो ये बार बार गुफ्तगू हो रही है, चले मौलाना साहब से मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ या नहीं हुआ, जो बार बार गुफ्तगू हो रही है कि कुछ कानून साजी की जाएगी जुडिशरी के हवाले से। पहले तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन की बात थी, अब हुकूमत ने उसको क्लैरिफाई कर दिया, पर सर अभी भी कयासराई हो रही है कि और कुछ कानून साजी की जाएगी, जैसे हाई कोर्ट के जजेस को एक बेंच से दूसरे बेंच पे शिफ्ट करना। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई गुफ्तगू इस तरह की हुई है, और अगर नहीं भी हुई तो आप लोगों का इस पे क्या मौक़िफ़ है?
نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے مارکیٹ میں ان چیزوں کی، اور جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. بھائی آپ بات کر رہے ہو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی، بیکاز ججز کی ٹینیور تو بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. تو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نمبرز گیم کیا ہے اندر پارلیمنٹ میں، کس کے پاس کتنے نمبرز ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر یہ بات کرنا ہی فضول ہے نا. یہ ٹی وی انٹرٹینمنٹ تو ہو سکتی ہے بٹ اٹس ناٹ پارلیمنٹری پریکٹس. سو آئی تھنک دیٹ ہول تھنگ، اب اس ساری چیز کو وائنڈ ڈاؤن کرنے میں شاید ٹائم لگ رہا ہے، اس لیے یہ اور دوسری قیاس آ رہی ہے. میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں. I'll say it very categorically. نہیں سر، بٹ جماعت کا موقف کیا ہے اس پہ؟ سوری سر، پاکستان نہیں، پیپلز it is پارٹی not کا in my ویسے knowledge nor موقف has کیا it been ہے؟ shared. اور مجھے یہ پتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کو کوئی لیجسلیشن لانی ہے تو بغیر پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے کوئی بھی لیجسلیشن تھرو نہیں ہوگی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو. تو یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں آئی ہیو نو آئیڈیا، پر کم سے کم ہم سے شیئر نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ نوید صاحب، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس پہ حکومتی موقف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم جانیں گے بہت سارے ایشوز کے اوپر جو حکومتی موقف ہے. خاص طور پہ بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے جو تعلقات ہیں. ابھی نوید قمر صاحب سے ہم نے بات کی، اور ہم جو یہ قیاس رائے ہو رہی ہے جوڈیشری کے حوالے سے، اس پہ بھی حکومتی موقف لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قیصر احمد شیخ صاحب، وفاقی وزیر برائے بحری امور. ویلکم ٹو دا شو سر. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی. وزیر اعظم صاحب کا جو اس سے پہلے ایک ٹیلی وائزڈ ایڈریس تھا، انہوں نے دہشت گردی کا ذکر کیا. بلوچستان میں گزشتہ روز بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. کیا کوئی ڈسکشن ہوئی کہ آگے آپ کا لاہ عمل کیا حکومت کا ہوگا اتنے بڑے واقعے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کیبنٹ میں بڑی ڈیٹیل پرائم منسٹر صاحب نے نیریٹ کیا کل کا جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کی پوری مذمت کی، اور ریزالو کیا کہ ہم ڈٹرمنڈ ہیں اس کو جو ہے نا کلا کما کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ برداشت نہیں کی جا سکتی، اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں. پاکستان کا جو جس کو پرچم اور پاکستان جو کے ساتھ ہے، جو اس کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو دہشت گرد ہیں کسی صورت میں ہم بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہیں. ان کا کلا کما کریں. سر معاف کریے گا اگر آپ اجازت دیں تو یہ اس طرح کی گفتگو تو ہم حکومت سے پہلے بھی سن چکے ہیں، مگر ایکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایکشن ان دا سینس کہ جب عزم استحکام کی بات ہوئی اس پہ آپ کی کمیونیکیشن بہت بری رہی. پتہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت کو کلیریفیکیشن دینی پڑی کہ مطلب کیا تھا. پھر آپ لوگوں نے یہ بھی کمٹمنٹ کی کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، وہ اس کے بعد ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوا. اب بلوچستان کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ریزالو شو کیا. تو سر ویئر از دی ایکشن؟ واٹ از دی ایکشن گوئنگ ٹو بی؟ ابھی تو آپ لوگوں نے جو وہ کے پی کے حوالے سے بات کی تھی اے پی سی کی، اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوا. نہیں، آپ دیکھیں نا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو واقعہ ہوا اتنا بڑا واقعہ ہوا، لیکن اس کو چھوڑا نہیں جا رہا. یہ ایکشن بالکل ایکشن کا آپ دیکھیں گے، آج کل میں ہی دیکھیں گے جو فل اس کا ایکشن ہوگا. کس قسم کا ایکشن ہوگا سر؟ کیونکہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس وقت تو ابھی تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ اتنا مؤثر نہیں رہا، یا مؤثر ہے نہیں، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی کے اتنے واقعات ہیں، کوئی نمبرز بڑھتے ہی چلتے جا رہے ہیں نا سر. اس میں کوئی شک نہیں آ رہا کہ جو کوئی واقعات ہوئے ہیں وہ بڑی ناگفتہ بے ہیں اور پے در پے ہو رہے ہیں. جو پیچھے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو نہیں ہے تسلی بخش. تو ابھی آج ہی پورا میں نے آپ سے ذکر کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی سر اے پی سی بلانے کا کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا، جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا؟ ابھی کوئی اے پی سی کی کوئی بات نہیں، ریسنٹلی کوئی نہیں. اچھا سر، اب یہ اگر سیاسی چیزوں پہ آ جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے آبویسلی بہت اہم اتحاد ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا. جہاں تک تو سینٹر کا معاملہ ہے، اسلام آباد کا معاملہ ہے، لگتا ہے کہ سب کافی اچھا چل رہا ہے، ان کی شکایات بھی کم ہی ہوتی ہیں.
पंजाब में बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, तो ये सर इतना फ़र्क क्यों है कि सेंटर के अंदर कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात उनके नहीं है, पर आए दिन हमें सुनाई देता है कि पंजाब के अंदर मीटिंग हो रही है, कमिटीज़ बन रही हैं, शिकायत हैं उनकी। व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि कोई एक सिंगल पार्टी ने भी मैंडेट तो लिया नहीं। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मिलके ही हमारी हुकूमत है, वो उन्होंने साथ दिया है, तो हमारी हुकूमत है सेंटर में भी, और क्योंकि वो सेंटर में हमारे साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तो देखिए खुद कुछ कोई पोजीशन भी नहीं ली, कोई गवर्नमेंट में कुछ नहीं ली, तो वो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो बात है ना, चाहे सेंटर में हो या पंजाब में, जो ये ख्याल है ना कि कहीं आपस में, हम देखें ना, पूरे फुल डिस्कशन हुई है पंजाब में, पूरी डिबेट हुई है, और सॉर्ट आउट कर रहे हैं कोई, और देख रहे हैं कि मामलात पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी सेटिस्फेक्शन हो रही है। सर, अभी हम आपसे बात करने से पहले नवीद कमर साहब से बात कर रहे थे, उनसे पूछा और उन्होंने मोरलेस कंसीड किया कि शहबाज शरीफ साहब से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत पंजाब हुकूमत और वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से है। फ़र्क है अप्रोच का? लेकिन अगर उनको शिकायत है तो इसीलिए तो मीटिंग हुई ना, जो पंजाब में। नहीं सर, मैं अभी तो ये कह रही हूँ कि क्या इतना फ़र्क है बिटवीन दी, मतलब कि एक पार्टी में होते हुए वजीर आला से शिकायत है पंजाब में, इस्लामाबाद में वजीर आज़म से शिकायत नहीं है, वो भी एक ही जमात के हैं, तो क्या बहुत अप्रोच का फ़र्क है, रवैये का फ़र्क है, क्या चक्कर है? नहीं जी, कोई फ़र्क अप्रोच का इस तरह नहीं, उनको महसूस हुआ होगा। देखिए, हम इसको जब मिल के हैं तो हर जगह पे मिल के हैं, उसके बगैर मैंने कहा हुकूमत ही हमारी नहीं बन सकती। अगर पीपल पार्टी हमारे साथ दे रही है तो हमें हुकूमत में ये इतनी अहम पोजीशन है ना, तो वहाँ पंजाब में भी हमने पूरी उनको सेटिस्फाई करने की उनको यकीन दहानी भी कराई है और मुलाकात भी हुई है। मैं ख़ुद सिंध में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि सिंध में भी उनकी परफॉर्मेंस पीपल पार्टी की बहुत अच्छी है, और हम वहाँ भी देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे, और वहाँ जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं या इवन हेल्थ के काम, इत्तेहादी MQM वाले, उन्होंने भी शिकायत की है जो आपने पंजाब के अंदर बिजली पे सब्सिडी दी है। आपके तो सारे ये इत्तेहादी नाराज लग रहे हैं आपसे। वो सब्सिडी तो गलत शिकायत है, वो शिकायत किसी की भी जो है, सर शिकायत उन्होंने की है ना, शिकायत उन्होंने की है और हमने उनका जवाब भी दिया है। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने जो दिया है वो तो सारे पाकिस्तान के लिए दिए। अब पंजाब हुकूमत ने अपने फंड में से, PSGP के फंड में से अगर कोई दिया है और 55 अरब रुपए दिए है, तो हमने ये भी कैलकुलेट किया है सिंध वालों के लिए कि अगर वो दें, इतना ही रिलीफ दे दें जितना कि पंजाब ने दिया है, तो 10 अरब रुपए उनको देना पड़ेगा उसका रिलीफ, और KPK में सिर्फ 5 अरब का रिलीफ बनता है, उतना ही। वो तो कहते हैं सर आप उनके पैसे ही नहीं रिलीज करते सेंटर से। उनके पैसे सारा NFC अवार्ड में 60% तो सूबों को जा रहा है। नहीं सर, खैबर पख्तूनख्वा वाले शिकायत करते हैं कि वफाकी हुकूमत उनके फंड्स नहीं रिलीज करती। ये कोई, देखिए आरफा, पहली बार तो शिकायत है नहीं तो सर तो आपके ख्याल में शिकायत में कोई हकीकत नहीं है? हकीकत नहीं है ना, शिकायत में हकीकत नहीं है। अच्छा। हम भी उनको एक्सप्लेन करते हैं, ये तो क्योंकि अपोजिशन है तो कोई बात तो उन्होंने करनी है ना, नहीं तो इसमें कोई। अच्छा सर, ये बताइए कि क्यों ये कयासराई बार बार हो रही है कि आप जुडिशरी के हवाले से कोई कानून साजी करने लगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नंबर्स आपके पास नहीं है, मगर उसमें भी ये बात हुई कि जब आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना साहब से मिलने गए तो कहा कि वो नंबर्स की बात करने गए हैं कि आप हमारे साथ वोट दें। क्या सचमुच सर आप कोई कानून साजी कर रहे हैं जजेस के हवाले से? और हो सकता है कि वो आईनी तरमीम ना हो सकता है वो सादी कानून साजी हो, पर कोई आपके ऐसे इरादे हैं? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ना हमें एक्सटेंशन दे रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को, ना ही कोई जो आईनी कोई तब्दीली कर रहे हैं। सर कोई कानून साजी भी नहीं हो रही, जैसे ये भी कहा जा रहा है। कानून साजी तो होती रहती है ना, कानून साजी तो असेंबली का काम है। नहीं, जजेस के हवाले से सर कोई कानून साजी आप लोग प्लान कर रहे हैं जुडिशरी के हवाले से? मुझे नहीं पता, सही आपको बताऊं ना, मैं तो कैबिनेट में, नहीं पता तो आपको डर है कि हुकूमत शायद कोई प्लान कर रही है? नहीं, देखिए ना, कैबिनेट मीटिंग आज भी हुई, किसी किस्म की कोई बात कैबिनेट में नहीं हो रही। अब ये मीडिया ही स्पेकुलेट कर रहा है। आप लोगों ने तो सर आपने लोकल गवर्नमेंट का बिल ले आए, वो कौन सा कैबिनेट ने अप्रूव किया? उससे पहले बिलाल कियानी साहब जो थे
وہ ایک پرائیویٹ ممبرز بل لے آئے, اس میں آپ نے اتنی تبدیلیاں کر دی, وہ کوئی کیبنٹ نے اپروو کیا, ساری جماعت نے اس کے لیے ووٹ کیا, تو آپ تو وہ جو اس کو کہتے ہیں نا وہ سرپرائز اٹیک کرتے ہیں ود لیجسلیشن. نہیں پرائیویٹ آپ بڑی لرنڈ ہیں. مجھے یہ بتائیے عارفہ کہ پرائیویٹ ممبر دے تو اس پرائیویٹ ممبر کا ہے, کوئی پریراگیٹو جماعت کا اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ساری جماعت نے اس کو ووٹ دیا کہ نہیں دیا اس میں؟ ووٹ اگر انہوں نے پسند کیا تو دینا ہے نا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا ذاتی سب کا, جس نے بھی پرائیویٹ ممبر تو ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے. نہیں سر وہ جو بلال کیانی صاحب کا بل تھا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ساری پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہر ایم این اے نے اور ہر سینیٹر نے یہ ذاتی فیصلہ کیا کہ یہ بل اتنا اچھا ہے کہ ہم اس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. جی وہ فیصلہ تو وہاں پہ پرائیویٹ ممبر ڈے میں تو یہی, پہلے جتنے بھی آپ فیصلے دیکھ لیں, اگر کوئی حکومت کی طرف سے ہوتا تو آفیشلی حکومت کی طرف سے آتا نا, بالکل منسٹر کو منسٹر کرتا. اب ایک ممبر نے کیا ہے پرائیویٹ ممبر, تو اس کا تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ساری جماعت کو وہ بل اتنا پسند آیا کہ ہر ایم این اے نے اس کے لیے ووٹ کر دیا. یہ بات صحیح ہے آپ کی, ہر ایک کو پسند آیا اور ہر ایک نے ووٹ دیا, یہ بات درست ہے. تو سر ہو سکتا ہے پھر کل کو کوئی اور ممبر ایک ججز کے حوالے سے بل لے آئے تو پھر یہ پاسبل ہے. دیکھیے اسمبلی کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ جو کوئی بھی ممبر لا سکتا ہے, اور آئین ساری ہی اس کا کام ہے, نیا قانون بنانا, آئین بنانا. اور یہ تو اسمبلی کا کوئی پہلی بار نہیں ہوا, لیکن یہ اسپیکولیشن جتنے ہوئے, مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جی خان صاحب کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں, کہا جاتا ہے جی آپ 1 سال کی ایکسٹینشن, کوئی ایک صداقت نہیں ہے. کوئی چیز تو ایسی میڈیا پہ آئے نا جس میں کبھی ہو بھی اس کے بعد. سر ویسے اگر آپ نے کیونکہ خان صاحب کا ذکر کیا, میں تو کرنا نہیں چاہ رہی تھی, بٹ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے دیتے؟ سر کر رہے ہیں جلسہ, وہ تو سپٹمبر میں کر رہے ہیں نا جلسہ. پکی بات ہے. ہاں ہم بڑا خوش ہوں گے ان کے جلسے سے. پکی بات ہے, ہو جائے گا اس دفعہ. بالکل پکی بات ہے. وہ خود پچھلی بار انہوں نے نہیں کیا, ہم نے تو وہ بھی اجازت دے دی, ان کو خود جا کے خان صاحب نے کہا جلسہ نہیں کرو. سر وہ تو آپ نام وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دیے. نہیں سر, میں نے آپ کے اوپر نہیں ڈالا. عقیل ملک صاحب آئے تھے, جیو کے شو میں آئے تھے, انہوں نے خود کہا کہ ہم نے ریکویسٹ ڈالی تھی. یہ تو چیف منسٹر آپ کا ایگری کر رہا ہے, چیف منسٹر کے پی کے, کہ میں نے یہ جلسہ ملتوی کروایا. صاحب نے بھی سر یہی ٹی وی پہ, وہ تو آپ وہی میں نے کہا میڈیا پہ تو مختلف خبریں چلتی ہیں. سر وکیل ملک صاحب کی تو خبر اب ہم نے نہیں چلائی, وہ تو آپ کی حکومت کے ممبر ہیں, انہوں نے آپ بتائیے 7 بجے جا کے عمران خان صاحب نے کہا یا نہیں کہا کہ جلسہ ملتوی کر دو؟ مجھے ڈر ہے کہیں وہ ان کا بیان ہے نا کہ کہیں 9 مئی والا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے. ویسے صبح 7 بجے جیل اگر کھلا ہوگا تو پنجاب حکومت کی مرضی سے ہی کھلا ہوگا. ہاں ہم پنجاب حکومت کی بھی ضرور وہ پوچھنے گئے ہیں, کوئی اگر ملنا چاہتا ہے تو پنجاب حکومت نے اجازت دی ہوگی. جی صحیح بات, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے آپ پارٹی والے ملیں, ہم تو ان سے چاہتے ہیں کہ آ کے ہم سے ملیں, بات چیت کریں, مسئلے کا حل نکالیں, ملک کو آگے بڑھنے دیں, بجائے کہ ملک کو روکنے کے ہر نیگیٹو پالیٹکس نہ کریں. ہم تو ان سے اسمبلی میں بھی یہی بار بار کہتے ہیں کہ پازیٹیو پالیٹکس کریں, چارٹر آف اکانومی کریں. آج سے نہیں کہہ رہے, جب ہم اپوزیشن میں تھے تب ان سے کہتے, وہ تو وہ کہتے ہیں چور ڈاکو ہیں, ہم نے ملنا ہی نہیں ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ملنا ہے, ان سے نہیں ملنا. ہم تو ان سے ملنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آتے ہی نہیں ہے. اب کیا میرے تھرو آپ اس پیغام دے رہا ہوں میں کہ ضرور ملیں, ملک کی بہتری کی بات کریں, ہم ان کو ساتھ دیں گے. ہم اور وہ ایک ہی ہیں, الیکٹڈ ہیں وہ بھی, ہم بھی الیکٹڈ ہیں. الیکٹڈ ممبر جو بھی ہیں وہ اسمبلی میں, پارلیمنٹ جماعت میں خود اس پہ اتفاق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 9 مئی والے اور ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہوگا ان سے ہم بات نہیں کریں گے. تارڑ صاحب, خواجہ آصف صاحب, عرفان صدیقی صاحب, وہ تو کوئی اور گفتگو کرتے ہیں. جو انوالو ہیں, جو کہ کنوکٹ ہوں گے, ان سے تو نہیں بات کریں گے. خان صاحب کنوکٹ ہی ہوں گے نا سر. جو بھی اس میں انوالو پایا جائے گا, نہیں تو ادروائز تو وہ ہمارے کولیگ ہیں. سارا دن کل پورا میں اسمبلی میں تھا, ممبر ہی ان کے بول رہے تھے, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے, ساری باتیں ان کی ہم نے سنی ہیں. بہت بہت شکریہ سر ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد ہم اب بلوچستان حکومت جو صوبائی ہے اس کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں, افواج پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی وسائل, فائنینشیل ریسورسز جو چاہیے وہ ہم مہیا کریں گے. کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. کوئی گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں ہے. اسمارٹ کائنیٹک اپروچ آئی بی اوز کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میچ کو کنٹرول کریں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا. بہت افسوسناک واقعہ ہوا گزشتہ روز. صوبے کے مختلف حصوں میں اٹیکس ہوئے.
बहुत सी जानें भी गईं, ज़िया हुआ। आज इसी हवाले से जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इन सब हमलों की मज़म्मत भी की और ये भी कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारा अज़म है वो पुख्ता है और हुकूमत जो है वो फोर्सेस को तमाम तर वसाइल मुहैया करेगी ताकि वो इस सारे मामले से निमट सकें। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की हिदायत पे जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब वो आज बलूचिस्तान भी गए, वहाँ की काबीना और हुकूमत से उन्होंने मुलाकात भी की, प्रेस टॉक भी की और बार बार जो चीज़ चीफ मिनिस्टर साहब ने और वज़ीर दाखिला दोनों ने जो दोहराई वो ये थी कि यहाँ किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद ज़हरी साहब हमारे कॉलीग हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं क्वेटा में डॉन न्यूज़ के। वेलकम टू द शो सर। जी अब्दुल्ला साहब बताइएगा कि आज आए मोहसिन नकवी साहब, इजलास भी हुआ, मुलाकात भी हुई, एनी कोई कॉन्क्रीट उसमें से डेवलपमेंट निकली, कोई फैसले किए गए? जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर आला सेक्रेटरीट में एक इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत वफाकी वजीर और आला हुकाम शरीक थे। इजलास में जो लुबाब हमें बताया गया, इसमें ये फैसला भी हुआ कि जो बलूचिस्तान को दरपेश सरकारी पुलिस ऑफिसरान की कमी है, जो इस हवाले से हमने अमूमन माजी में भी ये देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जिन पुलिस ऑफिसरान की बलूचिस्तान में तैनाती अमल में लाई जाती है वो बलूचिस्तान आने को तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पे जूनियर ऑफिसरान को मुख्तलिफ अजला की एज ए DPO SSP तैनात किया जाता है। इस पर वफाकी वजीर ने इसमें मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि बलूचिस्तान को इस हवाले से जो PSP ऑफिसर्स है उनकी फराहमी की जाएगी, जबकि बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत पर जो फंडिंग की कमी है इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से एक आला सतही इजलास। माफ करिएगा अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मगर इतना बड़ा वाकया हो गया बलूचिस्तान में और जो आपकी बातें हैं उससे तो लग रहा है कि वजीर आला और वजीर दाखिला जो हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स डिस्कस करते रहे कि पैसे कितने होंगे, अफसर कौन आएगा। क्या उनका सचमुच ये ख्याल है कि DSP या जो अफसरान हैं वो सीनियर आ जाएंगे तो वो मसले को हल कर पाएंगे? इस हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने ये दरियाफ्त भी किया कि बलूचिस्तान का मसला जो सूरत-ए-हाल चल रहा है, अमूमन हमेशा यही होता रहा है, जब भी कोई एक अफसोसनाक वाकया रुन्मा होता है तब भी वफाकी वजीर दाखिला या वफाकी काबीना का रुकन बलूचिस्तान का दौरा करते हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी फैसला नहीं होता। तब उनका यही मौक़िफ़ था कि इस हवाले से फैसले किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि बलूचिस्तान का मसला इस कदर अल तलब है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं जिसे फैसले किए जा सके, इसको हल किया जा सके। उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला जो इस वक्त मुख्तलिफ जो सियासी समेत जो सहाफती गैदरिंग्स है वहाँ पे ये ज़ेर बहस है कि एक SHO की मार है बलूचिस्तान का मसला, तो ये एक SHO के जरिए वो हल करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये सूरत-ए-हाल भी है कि जो बलूचिस्तान के 10 से ज़ायद अजला में सूरत-ए-हाल रही तब तो बलूचिस्तान में जो SSP रैंक के जो ऑफिसर्स थे जो अजला के, उनसे हमने बतौर सहाफ़ी रब्ता किया तो कोई भी उस वक्त ये मानने को तैयार नहीं था कि हमारे इलाके में इस कदर हालात अफसोसनाक हुए हैं या इस कदर कशीदा हालात ही नहीं मान रहे थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये बार बार वजीर आला ने भी और वजीर दाखिला ने भी ये कहा कि कोई ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये क्या मतलब? वही जो आप बात कर रहे हैं कि इनको मसला समझ ही नहीं आ रहा, ये या इनको लगता है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ लोगों का कोई रद्द अमल ना आ जाए, इसलिए ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है? जी, बलूचिस्तान के अगर इन अजला की बात करें तो जो मुसाखिल है या कलात है, इन इलाकों में ऑलरेडी हालात बेहतर है। अब यानी 26 अगस्त को ये अफसोसनाक वाकयात रुन्मा हुए। अगर हम 26 अगस्त के बैकग्राउंड में जाए तो ये नवाब अकबर भुट्टी की बरसी का दिन था, तो इस मौके पर बलूचिस्तान में अमूमन हर साल इस तरह के अफसोसनाक वाकयात रुन्मा होते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत को अगर इकदाम करने चाहिए तो 26 अगस्त से पहले इस तरह के इकदाम कर लेते कि 26 अगस्त के दिन इस तरह के अफसोसनाक वाकयात रुन्मा ना होते। अगर ग्रैंड ऑपरेशन की जहाँ तक बात है तो अगर हालात इन अजला में खराब रहते तो तभी ग्रैंड ऑपरेशन की जानिब जाते। ये इम्कान किया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज है वो हमें बता रहे हैं कि इन इलाकों में अगर टारगेटेड ऑपरेशन जिस तरह माजी में भी होता रहा है, क्योंकि CTT इस इजलास में एक्टिव रही और इस इजलास में DIG CTT समेत आला अस्करी अदारों के एहलकार भी शरीक थे, और ये हम अखज़ कर सकते हैं कि आज के होने वाले इजलास में टारगेटेड ऑपरेशंस का आगाज किया जाएगा, जहां जिस इलाके में इस तरह के क्लूज मिलेंगे सिक्योरिटी अदारों को। जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कि सूबाई वजीर दाखिला किधर है इस सारे मामले में?
सूबाई वजीर दाखिला का गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो उनके खिलाफ एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से उन्हें उनकी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उन्हें उसे कालादम करार दिया गया, जिसके बाद बलूचिस्तान जो सूबाई वजीर दाखिला का हल्का है कलात की भी 36 वहाँ के 7 अजला में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया। तो गुज़िश्ता 10 दिन से बलूचिस्तान हुकूमत बगैर वजीर दाखिला के चल रहा है और इस हवाले से अमूमन हमने जैसे कोई अफसोसनाक वाक़या होता है तो हमें वजीर दाखिला की जानिब से ब्रीफ किया जाता है या टेलीफोनिक राब्ते पर हमें तस्दीक कराई जाती है, लेकिन लास्ट जो 26 अगस्त के वाक़यात पर मीडिया को भी बिल्कुल ब्लैकआउट रखा गया इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इंटरनेट और उसकी बंदिश। VPN पे ऑपरेट करते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमने इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। एक सबमरीन केबल में फॉल्ट है, जो कंसोर्शियम ठीक कर रही है ना, बाय 27 अगस्त वो ठीक हो जाएगी। कोई नई चीज पाकिस्तान में नहीं है। रोड ब्लॉक करते आपके कंटेनर खड़े करते हैं, जब सोशल मीडिया को कोड का ऑर्डर आता है उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, उसका नाम है WMS। एजेस लगा है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे इंटरनेट पे जो बंदिश है या मसाइल चल रहे हैं। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक शिकायत आ रही हैं। ऑब्वियसली ये कोई सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल या शौक़ का मसला नहीं है, बहुत से बिजनेसेस और लोगों की जो रोज़गार है वो इससे जुड़ी हुई है और बहुत नुकसान हो रहा है। आदाद व शुमार जो इकट्ठे किए एक जमन इदारे ने, उसके मुताबिक इंटरनेट शट डाउन से 2023 में पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको 65 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले जो चंद हफ्ते हैं जिसमें ये मसला रहा है, इसके नंबर्स तो आने वाले दिनों में ही हमें मालूम होंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद अजीज़ साहिबा, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो फरिया साहिबा। फरिया साहिबा, पहले VPN का लोड था, फिर PTA के चेयरमैन ने हमें बताया कि कुछ सबमरीन केबल्स थी, उनको फिर से नुकसान हो गया। 27 अगस्त की उन्होंने तारीख भी दी। आपके पास क्या इत्तलात हैं? कोई इंटरनेट के जो मसाइल हैं वो बेहतर हुए? आज 27 अगस्त तो हो गई। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इंटरनेट के मसाइल तो नहीं ठीक हुए, बल्कि कल से ये भी लोग बयान कर रहे हैं कि जो सिग्नल ऐप है वो मोबाइल डेटा पे नहीं काम कर रही। तो पहले व्हाट्सएप की डिस्ट्रप्शन आई, हमने देखा कि मीडिया ट्रांसफर डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब सिग्नल एज एन ऐप नहीं फंक्शन कर रही मोबाइल डेटा पे। और दूसरा ये कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हियरिंग हुई थी, वहाँ पे PTA के जो लॉयर हैं उन्होंने कहा कि एक रात पहले हमें ये इत्तला आई है कि जो तीसरी सबमरीन केबल है उसमें भी अब फॉल्ट आ गया है। तो जाहिर है कि अब ये जो 27 वाली तारीख है जो 2 केबल्स के हवाले से थी, अब ये तीसरी में कोई फॉल्ट पैदा हो गई है। तो अब हमें बताया जाएगा कि अब मजीद इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन और जो स्लो डाउन है वो उसकी वजह से होगा। लेकिन ये कोर्ट भी बात मानने को तैयार नहीं थी कि आपने एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंटरनेट स्लो डाउन एक केबल का फॉल्ट है, और जो वकील हैं उन्होंने ये बात की इमान मजारिक ने कि ये व्हाट्सएप की डिस्ट्रप्शन तो नहीं एक्सप्लेन करता, जो दरखास्त गुजार के वकील हैं। तो वो फिर कोर्ट ने भी बोला कि आप इसको बहुत कैजुअली ले रहे हैं, आप बताएं तो सही कि क्या चीज़ है, क्या हो रहा है। तो हमें मजीद एक्सक्यूजेस मुमकिन है कि मिलते रहेंगे, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही। फरिया साहब, ये बताइएगा, ऑब्वियसली माजी में भी हमने सुना है ये जो केबल्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम होता है, उसके बाद मुल्क पे भी असर दिखाई देता है, पर क्या इस दफ़े जो ये कोई केबल्स हैं ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ आ रही है? क्योंकि दुनिया में कहीं और ये रिपोर्ट नहीं हुआ मसला, सिर्फ ये कोई ख़ास हमारी पाकिस्तान स्पेसिफिक केबल्स हैं जिनमें ये मसला हो रहा है कि दुनिया में और कहीं इस पे कोई खबर नहीं आई, किसी और मुल्क को शिकायत नहीं हुई सिवाय पाकिस्तान के? ये कोर्ट में भी एक मजाक है इस बात के, क्या कोई ऐसी शार्क्स हैं जो हमें ही अटैक करती हैं, हमारी केबल्स को अटैक करती हैं? कोई हमें बताएं तो सही ना कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा इतना नाकिस है
कि ये केबल्स पे जो हम डिपेंडेंट हैं वो बार बार कट जाती हैं, क्यों कटती हैं, तो ये कौन हमला कर रहा है इन केबल्स पे, कैसे कट जाती हैं। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ इंटरनेट स्लो डाउन केबल्स का मसला नहीं है, ये संजीदगी से नहीं ले रहे। अदालत को भी ये जो बात कह रहे हैं, वहाँ पे जो पीटीए के लॉयर हैं वो कहते हैं कि देखिए मैं तो सियाटल में मेरे कोई फैमिली मेंबर है, वो बता रहे थे एक रात इंटरनेट वहाँ भी हो गया बंद, फिर बताते हैं कि यूके में मैं फैमिली से बात कर रहा था तो वहाँ भी लाइन ड्रॉप हो गई। तो ये नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें कि ये तो हर जगह होता है, यहाँ पे कोई मामूल से हट की चीज नहीं हो रही, जबकि बिल्कुल हो रही है और इसका माशी नुकसान भी बहुत पहुंच रहा है। फरिया साहब, जो आपने माशी नुकसान का जिक्र किया, तो ख़ास तौर पे पिछले दिनों में हमने देखा कि जो डिजिटल इंडस्ट्री थी उससे भी बहुत आवाज़ें उठी, उन्होंने भी शिकायत की, वो ऑन एयर भी आए, उन्होंने मीडिया से भी बात की, मगर फिर खामोशी छा गई है। इज़ देयर एनी रीज़न फॉर इट कि उनकी तरफ से भी कंसिस्टेंटली आवाज़ उठाई नहीं जाती? जी देखिए, मेरा थोड़ा सा जो इंडस्ट्री के हवाले से है थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ ये है कि पहले तो ये बहुत देर बाद बोले, पहले ही बोल देना चाहिए था। और इंटरनेट डिस्ट्रप्शन आज की बात नहीं है, जनवरी में भी ये हुआ था, उस वक्त भी ये ऐलानात किए गए थे कि कोई सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है, फिर बिल्कुल ही साइलेंस ही, फिर अभी दोबारा चीज़ उठी है। तो स्टेटमेंट्स तो आई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो वो जो माशी नुकसान है उसको थोड़ा वो टैंजिबली एक नंबर प्रेजेंट करें, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल लगाएं फायरवॉल, आप बिल्कुल वीपीएन रजिस्टर करें, सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस में ले लें और हमें एडवाइस भी हम आपको कर सकते हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, बस ये स्लो डाउन और नुकसान ना हो। देखें ये चीज़ आप नहीं, ये आप दो चीज़ें अलग नहीं कर सकते। यहाँ जो भी लग रहा है, लगाया जा रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा है, इसका नुकसान तो उठा ही रहे हैं और नॉन डिस्क्लोजर के जरिए भी हो रही है। पाकिस्तान के जो माशी सतह पे नुकसान है, रेप्यूटेशनल डैमेज हमें जो पहुंचा है, और फिर आज़ादी या जो हमारी है जो होनी चाहिए उस पे भी इसका एक इफेक्ट आएगा। अब आप चाहे इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप आम शहरी हैं, आप कोई भी हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, आप यही इंटरनेट इस्तेमाल करें जिस पे ये चीज़ें लग रही हैं, हर एंड यूज़र को इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आप वॉइस हैं जो उन लोगों की जो आगे नहीं बता सकते कुछ और वो नुकसान उठा रहे हैं, उनसे क्लाइंट्स छिन गए हैं, रोज़गार छिन गया है और हमें नहीं पता कि ये कितना चलेगा और मज़ीद क्या इसका नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा, आप ये वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।